Ce n'est pas l'esprit d'entreprise qui manque aux jeunes Européens, mais l'expérience pratique. Les compétences managériales leur font souvent défaut quand il s'agit de créer une petite ou une moyenne entreprise. Le programme européen Erasmus pour jeunes entrepreneurs donne la possibilité à ces nouveaux ou futurs chefs d'entreprise de travailler de 1 à 6 mois aux côtés d'entrepreneurs expérimentés dans un autre pays de l'Union européenne. Започнах завършил съм университета за икономически университет Варна през 2005 година бакалавър индустриална икономика и след това специализирах магистратура корпоративни финанси. Début 2010, Ivan choisit de passer 6 mois à la Cignosa, une ferme viticole en Toscane. Auparavant employé dans une banque, il a décidé de changer de vie, de transformer le vignoble familial en une vraie entreprise, d'élargir l'activité à la dégustation de vin et à la restauration. Вкъщи, фамилната ферма на дядо ми, ние правим вино, но не е професионално. Не се правят химически анализи, не се прави толкова голям мащаб и за мен това е много важно, че тук видях наистина винопроизводството като бизнес. Roberto Del Buono, le propriétaire de la Cignosa, y cultive 12 hectares de vignes depuis 2000. Il a accueilli le jeune débutant sans hésitation. Perché effettivamente ho visto subito le potenzialità di uno scambio di questo genere. Avere la possibilità di conoscere persone che vogliono imparare questo lavoro, che vogliono investire in questo lavoro e persone di altre nazionalità, quindi capire altre mentalità, capire altri modi di vedere il lavoro, di pensare il lavoro, questo per me è un arricchimento incredibile per quanto riguarda appunto il mio lavoro e la mia azienda. Участвам в рязането, занимавам се в офиса, опитвам да помогна на Роберто да намери нови пазари и приготвянето на самото вино, предтечене, сулфатиране и така нататък. Con Ivan stiamo collaborando, stiamo facendo nuovi progetti, stiamo vedendo nuove tecniche di marketing, di mercato e più che altro gli sto insegnando il lavoro e nonostante io lo insegni a lui, anche lui fa delle osservazioni che servono anche a me per migliorarmi. В офиса аз мога да съм полезен с това, че говоря няколко чужди езика и ми е по-лесно да намеря пазар в други държави, в Европейския съюз и навън. E quindi facciamo appunto delle strategie, studiamo insieme delle strategie e con il suo grande aiuto posso individuare i paesi dove la vendita di vino potrebbe essere migliore o peggiore, quindi ecco, facciamo subito una certa selezione di paesi con più o meno possibilità. E Ivan in questo diciamo, frangente mi sta dando veramente un grosso aiuto. À son retour en Bulgarie, Ivan a le projet d'acheter de nouveaux terrains pour planter de la vigne. Le savoir-faire acquis à la Cignosa devrait lui permettre d'exporter plus facilement sa production. Еразмус промени или ще промени живота ми, защото ми показва много практически неща, които не знаех преди да дойда тук. И просто научих много неща. Ако си започваш, това просто е много подходяща програма, може би малко по-дълга като време. Io credo che finita questa esperienza con Ivan, diciamo che continuerà, perché il rapporto che si crea in un lungo periodo è un rapporto comunque solido, è un rapporto di fiducia, è un rapporto di amicizia e quindi io credo che continuerà sicuramente. Teisingiau gavau rekomendacijas atvykti į istoriją. Pirmiausia, tai būtent, ką ir minėjau, norėjau to kūrybinio proceso pažiūrėti, kaip žmonės ieško idėjų ir labai originalių idėjų.
Kita patirtis, kurios norėjau, tai buvo kaip viską organizuoja, kaip planuoja viską, nes noriu išmokti planingai dirbti, planuoti viską. Ir norėjau išmokti dirbti komandoje, gerbint kiekvieną narį komandos. Irma est diplômée en sciences de l'information et de la communication de l'université de Vilnius. Mais sa passion, c'est le cinéma. Elle a déjà un projet d'entreprise, une maison de production qui s'appellera Alarm Films. Tobias Jansson, lui, est le manager de Story, une maison de production de films et vidéos documentaires à Stockholm. När jag undersökte lite närmare Erasmus-utbytet för entreprenörer så tyckte jag lät som en bra idé för vårt företag. Att få in en ung, kreativ och arbetsduglig och duktig person i bolaget. Irma är en väldigt entusiastisk person. När hon går in i projekt så finns det ett naturligt driv i henne att göra nytta. Och det smittar av sig. Hon är dessutom kunnig i marknadsföring, vilket inte är självklart i dokumentärfilmsvärlden. Så hon kan även långsiktigt hjälpa oss att marknadsföra våra filmer. Durant ses 4 mois à Stockholm, Irma a pu faire l'expérience de toutes les étapes de réalisation d'un documentaire, depuis la préparation d'une production jusqu'à sa diffusion en passant par toutes les étapes du montage. De plus, sa connaissance de la culture et de la langue lituanienne a été très précieuse pour Story lors du repérage pour un documentaire sur les travailleurs de son pays en Suède. Apskritai, stažuotės metu man labai patinka, kad yra įvairių darbų nuo projekto prasidėjimo iki projekto pabaigos, tai yra postprodukcijos. À son retour à Vilnius, Irma a l'intention de créer sa propre maison de production et de mieux faire connaître le cinéma lituanien à l'étranger. Kaip jaunai verslininkiai, sakyčiau, kad labai svarbu yra komunikabilumas. Tada reikia priimti riziką ir mokėti ją priimti ir turėti vadybinių žinių, kad sugebėtum bent jau pagrindinius dalykus kompanijoje suvaldyti. Jag hoppas ju såklart fortsätta arbeta med Irma på ett eller annat sätt. Den sortens utbyten är ju oerhört viktiga. Så det är en uppsida med europeiska samarbetet. Iš tikrųjų, esu dėkinga, kad atsirado šita programa, nes būdama Lietuvoje niekada gal net nebūčiau išdrįsusi pradėti galvoti apie tai ir to labiau apie tarptautinę veiklą. Sono Sara Lenzi, vivo a Bologna, sono laureata in filosofia della scienza ed ho studiato sassofono, pianoforte e musica elettronica al conservatorio. Ho lavorato nel campo dell'arte, in particolare delle installazioni sonore, per circa 10 anni e 2 anni fa ho fondato l'agenzia di design sonoro Lorelai, che è una giovane impresa nata grazie ad un finanziamento della provincia di Bologna. Une architecture gonflable. Bientôt, une cathédrale éphémère. C'est un luminarium, l'une des nombreuses créations d'Architect of Air, une entreprise fondée à Nottingham au Royaume-Uni en 1992 par Alan Parkinson. Installé momentanément à Gex, en France, ce luminarium va devenir pendant quelques mois un nouveau terrain d'expérimentation pour Alan et Sarah. The initiative came from Sarah Lenzi. And I was interested to see what she could do. We've had the same sound with our structures now for about 15 years. I think it's kind of nice, but it would be good to experiment. Sarah, to try and do something, but we don't know that it's going to work. We don't know that it's going to be a success. So knowing that it is a risky thing, then it's better that it's not going to cost us any money.
Artiste, entrepreneur, Alan Parkinson est tout cela à la fois. Dans ce sens, Sarah lui ressemble, avec cette même volonté de franchir le pas qui sépare souvent la création artistique de l'esprit d'entreprise. Per me è stata una scelta molto importante perché nel mondo dell'arte si fa molta ricerca, io personalmente ho fatto molta ricerca, ma questa ricerca di solito resta chiusa nei confini dell'arte, si rivolge ad un pubblico che è sempre meno, frequenta sempre meno le sale da concerto e io credevo invece che questa ricerca sul suono avesse molto da dire alle imprese, che potesse generare ricchezza. Ce jour-là, Sarah peut tester pour la première fois dans le Luminarium les éléments sonores assemblés auparavant dans son studio de Bologne. On a technological level, she's just more attuned to what is possible nowadays. And I think also, as a young entrepreneur who's very much engaged in using different tools of promotion, I think there's also an aspect there where we're learning from her as well. Alan ha le idee molto chiare, proprio per questo c'è stato bisogno di comunicare molto e di lavorare molto insieme, questa è stata la cosa più importante, mi hanno indirizzata molto nel lavoro. Pour bénéficier de cet échange, Sarah a contacté l'une des nombreuses organisations chargées de relayer le programme Erasmus en Europe. Sono stata molto aiutata dall'ufficio italiano, per cui non ho avuto nessuna difficoltà burocratica, amministrativa, logistica, è molto semplice e questo è importante perché un giovane imprenditore, così come un imprenditore esperto, ha poco tempo solitamente. Quindi la semplicità del programma è molto importante e io lo consiglierei a tutti. En participant à ce programme d'échange Erasmus pour jeunes entrepreneurs, tout le monde y gagne. Pour vous, entrepreneurs expérimentés, c'est l'occasion de bénéficier du dynamisme et de la créativité de nouveaux entrepreneurs venus d'un autre pays européen que le vôtre. Choisissez-les en fonction de vos besoins. Il ne tient qu'à vous de tenter l'expérience.